ano, palayo naman ilaban naman mo dito ko. Okay lang, okay lang. Galing pa, maganda pa rin pinakita mo. Kaya mo ha, distansyahan mo lang. Member of Board of Judges, Judge number 1, Hingoy, Nash, Coach Napolis. Kawasunod lang, kawasunod. Huwag mo muna sabayan ha. The beginning in the round number 1. Ay, pakuli ka ba? Yan! Alis dyan! Alis dyan! Yan! Counter ha, counter! Counter lang! Bigla. Hayaan mo siya magkamali. Sige lang. Hayaan mo siya magkamali. Yan, very good, very good. Sunod ani, Dudong Marcinet, red corner, karoon na to ha. Ayaw matagsangka. Round number 2. Kiko, hayaan mo siya magkamali. Yan! Yan! Yan, sige lang. Huwag ka mo pakuli, katalas tunga lang. Gitna lang, gitna kayo. Gitna lang, yan. Lumas yan. Ikot lang. Yan, alis dyan. Alis dyan. Nice. Okay. Alis dyan. Alis dyan. Olympic. Nice. Alis dyan, alis dyan. Yan. Yan. Yan, good, good, good. Listen. Huwag ka sumabay, baby. Kita. Gitna lang kayo, gitna lang, gitna. Tuloy, 1-2. Mm. Yan. Mm. Yan. Yan. Oh! Yan, very good. Nice. Lamatay, kapitan. Nice. Dudong Marcinet, round number 3. Round 3 na, round 3 na. Red corner. Ah. Blue corner. Dabihin mo jab. Pag nagkamali, counter ha. Pag nagkamali siya, counter Kiko ha. Last round. Yan. Yan. Yan.
apat to, apat. Nice! Labas, labas! 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 One, two. Yan, very good. Oh, alis dyan, ikot lang. Double jump na. Sige na, balatan mo. Sige. Silangan siya. Sayang, sige. It's okay. Sige na, bigay mo na. Apat. Ibigay mo na. Sige na. Sayang. Yellow brown number 2. Sayang. Okay lang. Okay lang. Ladies and gentlemen, after 3 rounds of boxing, heard the decision of 3 members of the board of judges, the winner by a unanimous decision, red corner. Palayaw naman, palayaw naman, ilaban naman ko, hindi ko. Okay lang. Galing pa, maganda pa rin pinakita mo. Maganda pa rin pinakita. Veterano na yun. Pero at least nahirapan din siya. Asawa ng lakan, ibalik kada sila. Very good pa rin. Lapitan mo yung ano nila. Yung kalaban mo, veterano na yun. Oh. Veterano na yun, alam ko. Very good pa rin. No, dahil mo din, pamuhin ka kasi palimot-limot ko ba? Pwede niya kuha nyo na yun. Asa na? Picture kayo.